आसाम बको सरसक को इतो को जोहार तिहिं यल चुपे मिन मारंग खबर सनाम को बडाई गया भारत भूटान सीमा जपा अड़ी ढेर अवैध बीर को दखल लगा मेंदो नवाते बीर हसार को बोलावकन अड़ी संगे होड़ ये थोड़ा दिन भितरी रे सरकार उनको होड़ ओंडे कोना ओचो को ना कुरुमुटुइदा एंते ओना दो नितो नेशनल पार्क मेंत को घोषणा किदा और ओना दो को नितुम का नवाते नितो सिकनी चावलाव नेशनल पार्क नितुमते मेनखान नवा इदी कते आसाम बको रिपोर्टर अर्जुन टुडू मिनाया न्यूज टेका नोना डिटेल बुन आंजमा चेक कना सरी कथा कान गया तिहिं ओकाटा दो नोएम लई के नितो ओकाटा दो सिकने झाला नेशनल पार्क मेंत को घोषणा के नवाते और नोआ जगह रिया जहां को घोषणा के नोआ टोठार इन सेटरिंग ताहे कना मेनखान नोआ रिया तिहिं डिटेलिंग लई बुझाव बुना चेदा जे नोआ दो अडी दिन खय को कुरुमुटुई कान थना एंते नोआ नेशनल पार्क बनाव रिया चेदा जे सनाम कोन बडाय गया बीर जीव जंतु से जियली को नुकु बीर तहन लगी जगह बांग को नाम से सनाम बीर को टंडी चाबाय द सनाम को दखल चाबाय द को नवा हसा मेनते को दखल मेनखान ओका करे चंग हेक कते सनाम हसा को दखल द को बीर को टंडी द सफाय द को मेनखान बीर जहां तिना हत्ती गाय डंगरा जिल सराम जहां तिना जानवर मेना को उनको तहन रे जगह बांग को नामिदा जिल जानवर को मको गoj चाबाय को मेनखान हत्ती को बांग को गoj दाड़े उनको मा आतु तो हजुना आतु को बड़ी दा से ओड़ा दूर सनाम को बड़ी दा और ओना इदी कते नोआ जहां दो मेन क्या बोन भारत भूटान सीमा जपा आड़ीते अडी मरांग बीर ताहे कना मेनखान नोआ बीर बय बय तको ध्वंसयदा ओना इदी कते तिहिं भारत सरकार नेतृत्व ते जहां आसाम सरकार से डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा श्रीराम मंत्री और बीटीआर सीएम प्रमोद बड़ो आ नोडे 14 नंग सिरांगदुआर समष्टि जहां दो ईएम रंजीत बसुमतारी नुई दो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कना मेनखान तिहिं नुकिन सीएम और सीएम प्रमोद बड़ो और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा नुकिना कुरुमुटु तो तिहिं नोआ सिकना झावलाव नेशनल पार्क नितुम ते तिहिं नोआ नवाते रुनिखता रेंज ऑफिसर दो हलाई डिक्लेयर किदा चेदा जे सांबादिक को सामांग रे मेनखान तिहिं नोआ कथा मेन सदर किदा चेदा जे नोआ दो अडी दिन खन गे नोआ कुरुमुटु ताहे कना मेनखान नोंकाना अवसर बांग हुई कान मेनखान जहां दो नेतो उन मेन क्या निया 78 धाव मेन दो 78 दाम जहां दो फुरगल महा 15 अगस्त फुरगल महा मनाव रे जहां दो 78 धाव फुरगल महा मनाव रे नोआ कथा घोषणा किदा जहां दो नोडेनी और रुनिखता रेंज ऑफिसर और रेंजर और नुए ताहे कना और सावते नोडे और जहां मिद लोकल गोंके थाहे कना नुई हो नोआ कथा रोल का जहां रंजीत को मेताय कना मेनखान नुकिन बानाहर किन लय साड़ी किदा तेहिं नोआ अडी रस्का किन सदर किदा से अडी रस्का को सदर किदा मेनखान नोआ कथा को नोआ सांबादिक रे जहां कुकुली रे उनी रेंजर नोआ कथा कुली उचुल नाय जे नोडे उन ढेर हड़ अवैध भावे जहां बीर को दखल का से नोडे अडी ढेर हड़ को दखल का नुकु दो ओकार पे दहो को मेनखान नोआ कथा मेन कते नो सरकार सेन खन अडी उसरा नुकु अचो को या कुरुमुटु हुआ और उनको बखराते व्यवस्था हुआ मेनखान ओना ऑक्ते रे नेला उनको बखरा चेल का को व्यवस्थाया से चेल का को कुरुमुटुया ओना दो उन ऑक्ते रे नेला मेनखान नितो नोआ बीर रे अडी ढेर जहां दो बेदखल से अवैध बेदखल भावे मेना कुआ और उनको ना नितो को अचो को मेनखान तिहिं बीटीईडी एलेका रे पिया नेशनल पार्क ताहे कना जहां दो मानस ताहे कना राष्ट्रीय उद्यान ओरांग राष्ट्रीय उद्यान मेना और इन तायम नितो दो जहां सिकना झावलाव राष्ट्रीय उद्यान मेनते से नेशनल पार्क मेनते तिहिं नोआ कथा को घोषणा किदा आदो नोआ इते तिहिं सनाम नेता बीर जहां तना नोडे मेना को उनको अवैध भावे उनको अचो को सरकार अडी उसरा ना कुरुमुटु ताहेना और नोआ नखर जहां तो डी फॉरेस्ट से डी रिफू से नोआ फॉरेस्ट जहां तो मेना नोआ बंचाव को नोआ रे बीर दारी जहां तना जहां ध्वंसो कांते नोआ ने तो प्रोटेक्शन हुआ और ओना इते सनाम नोआ होय हिसित को बंचाव मेनते नोआ कथा लय सदर के रुनी कथा चिरांग जिला रुनी कथा रेंज ऑफिसर गोंके मेनखान देला नोया रेंज ऑफिसर कथा बना जम लगे आज एक्चुअल 4 दिन और এই 15 আগস্ট দিনত আমাৰ মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে তেখেতে চিকনা জহালা নেশ্যনেল পাৰ্ক 391.95 কিলোমিটাৰ তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে আৰু আমাৰ বিটিএডিত এতিয়া ক'ব গ'লে তিনিখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ল মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু এইখনৰ 3 নম্বৰ চিকনা জহালা নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখন একচুৱেলি বহুত আগতে হ'ব লাগিছিলে কিন্তু যি হওক আমাৰ বৰ্তমান যিখন বিটিএডি চৰকাৰ আছে মাননীয় प्रमोद बड़ो सारे यथेष्ट आगभाग লৈছে এইখন नेशनल पार्क डिक्लेयर घोषणा करार कारण और आमार रंजीत बसुमतारी तेखेतक मैं धन्यवाद जानाइছোঁ सारक तेलोकर সেই মতে आमार এইখন नेशनल पार्क আজি হৈছে और এইখন नेशनल पार्क होৱাৰ লগে লগে বহুতখিনি কাম মানে आमार কৰিবলগীয়া কাম থাকিব বিশেষকৈ আমি आमार एवारनेस प्रोग्राम আমি কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰে মানুহখিনি যথেষ্টখিনি সহজ সৰল তেওঁলোকে বহুত কথা বুজি নাপায় কিন্তু আমি আমাৰ কামখিনি কি আমি লগ লগে এইখন এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটা আগভাগ ল'ব লাগিব আৰু যিখিনি জীৱ জন্তু আছে
নেশ্যনেল পাৰ্ক হোৱাৰ লগে লগে এইখিনি অন্ততঃ এটা তেওঁলোকৰ মানে জন্তু আৰু গছখিনি যাতে জীয়াই থাকে সেইখিনি আমাৰ এইবিলাক দায়িত্ব বাঢ়িব আৰু ল'বিলাক আইনখিনিও যথেষ্টখিনি চেঞ্জ হ'ব আগত যেনেকৈ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হোৱাৰ লগে লগে যেনেকৈ ভিতৰত সোমাইছিলে মানুহ এতিয়া ক'ব গ'লে বহুতখিনি এটা সেও পৰিব সেইবোৰ বিষয়ে আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিব লাগিব হয় পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আগভাগ আছে যেনে আমাৰ উল্টাপানী এৰিয়াটো পৰিছে চৰলপাৰা বুলি যিখিনি আছে সেইখিনিও যথেষ্ট তাত বহুতখিনি টুৰিষ্ট আহে সেইবোৰ আমি চাব লাগিব আৰু ইপিনে আমাৰ ইণ্ডো ভূটান বাউণ্ডাৰী যিটো হাতীচোৱা দাঁতগিৰি আছে সেইটো এটা টুৰিষ্টৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি এটা হেৰি আছে যি ধৰণৰ যে এনক্ল'জাৰ হৈ আছে এতিয়াও যথেষ্ট বেদখলকাৰী ইয়াতে মজুত আছে তেওঁলোকে এতিয়াও বন ভংগ অব্যাহত হৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হয় আজিৰ পৰাতো আমাৰ আৰম্ভ হ'বই আমাৰ যথেষ্ট আমি কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু যিখিনি আছে তেওঁলোকক আমাৰ যি চৰকাৰে তেওঁলোকক বেলেগ এঠাইত তেওঁলোকে সংস্থাপন দিব বেলেগ ঠাই আছে এইপিনে বহুত আমাৰ দক্ষিণ ছাইডত মাটি বহুতখিনি আছে আৰু তাতে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা চলাই আছে আৰু আমাৰ যিখিনি ৰেগুলাৰ যিটো আমাৰ পেট্ৰলিং এইটো আমাৰ চলি থাকিব আৰু আজিৰ পৰা আমাৰো যিখিনি মানে নেশ্যনেল পাৰ্ক হোৱাৰ যিখিনি আমাৰ দায়িত্ব বহুতখিনি দায়িত্ব বাঢ়িব এতিয়া আৰু হয় এতিয়াতো সহজ আপোনাৰ দেখিব এতিয়া ইয়াতে এটা গল্ডেন লেংগুৰ এটা আছে ওচৰতে এটা আছে গল্ডেন লেংগুৰ এইখিনি ঠাই মেইনলি গল্ডেন লেংগুৰৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু বাকী ইয়াত ক'ব গ'লে আপোনাৰ হৰিণ হাতীটো ওলাই থাকে দিনতো ওলাই ৰাতি ওলাই থাকে আৰু ইপিনে হয় আমাৰ হিমালয়ান ব্লেক বেয়াৰ আছে আৰু ৱাইল্ড ব'ৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ পক্ষী চৰাই চিৰিকটি এইবোৰ আছে আৰু আমাৰ যিটো লিঅ'পাৰ্ডো আছে ইয়াতে 70 ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে যে দিনৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ছাৰ যে স্কনা ঝালাও নেশ্যনেল পাৰ্ক যে নটিফিকেশ্যন কৰিছে এনাউন্স কৰিছে খুব আনন্দ লাগিছে লোকেল হিচাপে আমি আৰু BTRৰ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আৰু BTRৰ EM ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰ বাকী নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন NGOs চবে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি এইটো চবে কষ্ট কৰি 2024 70 ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে 15 আগষ্টত যে নটিফিকেশ্যন কৰিছে খুব আনন্দ লাগিছে লোকেল হিচাপে বহুত ইয়াত 4টা ৰেঞ্জত কোকৰাঝাৰ 3 ৰেঞ্জ আছে গৌৰাং ঝাৰবাৰী আৰু উল্টাপানী আৰু চিৰাঙত ধৰণীখাটাৰ ৰেঞ্জ 4টা ৰেঞ্জত 391 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ যে চেফ প্ৰটেকশ্যন যে হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু বহুত আমি ইয়াত সেৱৰজনে সেইটো আমি খুব আনন্দ লাগিছে স্পেচিয়েলিষ্ট ইয়াত ৱাইল্ড লাইফ স্পেচিছ সেই চিৰাং ৰিফু ৰিজাৰ্ভৰ স্কনা ঝালাও নেশ্যনেল পাৰ্কত এভেইলেবল ৱাইল্ড লাইফ স্পেচিছ আৰু 3 স্পেচিছ সেইটো যে আছে সেইটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিচাৰ্চ কৰিব কমপ্লিটলি সেইটো লাহে লাহে তাৰমানে সেইটো গ্ৰ'থ কৰিব লাগিব প্ৰটেকশ্যন বহুত কাম কৰিব লগা আছে যিখিনি আজি এনাউন্স কৰিছে খুব আনন্দ লোকেল হিচাপে আমি চবকে গভৰ্ণমেণ্ট আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু BTR গভৰ্ণমেণ্ট এইটো চবকে ধন্যবাদ দিছোঁ